Yun, nakabili din, nakita namin sa sa grocery. So tingnan natin, pinagkaaguluhan na daw nila to kung masarap daw ba tong Delimondo na to. So yun guys, luto na tong Delimondo. Delimondo, parang demonyo lang 109 yan, 129. 109, 129, 20 lang ang pagitan nila. Udang kagat. Ay, si Bella din daw. Dandala, udang kagat. Mainit pa. Oh. Anong mas masarap? Yung pure foods o yung ano? Ito. Ha? Same lang? Pwede